Servo Production. Kerananti Jambene Bubusa. Servo Production. Anda abiyo bil sonu ko nanti ewa inanda ga jaji sumare ewa bulu suina. Kembra jawra kadi simmenya alaji usmar dokar jagana agar ko nan tandahu ajangi anta sare suganya kigenga yo kengana yang kanang kawakhile kenyo ga hanai gedome Allah nya simme wananti wa program jawra arfaran kaina jimulla alhaji wa jaji sumari wo aw ma sindabari aw ma sike nanti solun kan kanna fin ko iu debarni agada Ibrahim Jawara ewa tuindi Ibrahim Jawara mesimma kama nanti nang kawanya mendu inan iu debarni mendu nondo nya nanti Usman Bokar jagana danga telefo hati Allah kana kindi insyaallah yalla kana gra la inte ne baraki yo ke Ibrahim Jawara daro da kraire waja aro Ibrahim Jawara ka bismillah maqul kan khalla maqutani ayo katilifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma wabatil midi nan lawar dengi sorodi wa wala Usman Bokar di ko o yambe murna bat kinga weni muke gana nyiri ni noko annam kawana jati di anyino o gati jati gi afenan tumuku ni gari de kenyi ta hunerde kasebe ko nyimo ko nyani wari uswan dunge ogada ewa khirsa uma ogadi ewa kini Allah ji Usman Bokar jagana kenya do gati ewa mukul ngana nyini wala to osu khirsi nyani an ka wa kana nyini sali di hana Alhaji Usman Bokar jagana ni sali ke no nya kenya do gati mukul ka mukentede osu sen sugaru sen tiflin kale kate ke barabe dengi oga ya sutu Alhaji Jaji Sumare ewa khibaru nama o yambe murna mat ke habismillah habismillah susu ewa serebe giri kanga angadi ewa jumu ado khairi wallahu taala nya kana ngana ni len tel gadi ewa anani jumu ado khairi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ewa Jaji Sumare uma singa de bereni khasere suga du ewa Allah ne duran wolle kinanga son karano uma anka ken wolle akalifan tonganga angana nya no do wolle ewa paramari ko darbi Allah ke be khalifa na an azke fumono sonu ko kenya da ego kenni ewa soro o ayre ewa odina dum ko ewa ma igari ega sebe wa sorin ka wa kamu anti dinanya odina dum ko mere mayer lo wakati ewa alhaji ewa harun jomonga ewa ikati ewa o maslandi kemana dangi aywa ostaji ngere maja ho tanji gora ma sori kara anka Allah fo akinanga angana nya kem fo no ulle ako tanganari amulla soro kusunan nafa kitu ke batake no kolla o kenya ko gari siaka siso abata sawada ayo makagari yere ewa nyamala halli kubegini agar kanu sori kondanga magari aywa gada kum fata ban soro ma o gana fa kitu bakuma kemana zangi aywa o ko mo kebe serege daga nya ma anganya tuana manganya khirsi manganya fogume manganya nurun kulle aywa fofu ga tamena katti onafa ado muradunga ma fofu ga do araini killenga ma fofu ga do on qawa ona tira dabar kundu on qawa nanya kundu aywa so khirsinga aywa Ibrahim Jawara magari Ibrahim Jawara magari agar kinurun kullahu kiloya aywa simme ma bo kun sugana dang Ibrahim Jawara magari kinurun kullahu kiloya fini kuga mo kebe ngati ko mo kebe ngati sero sugar Allah fo akinanga kenga ngagamulla anna aywa akin soni gonga aw farake lengi magari mafoji yani to kontini aywa magari agar kembo modanga o gan kawa aywa o hakun ntokenga kengana dangi aywa o subatu mo kebe o mas o journaliste ni ngego o singali hana bismillah
aywa ma burgol ko dem do wallahu taala nyagana serebe anga girti khairi ada jamu Allah ganna asre sagandi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jojo fenda tangunya نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نا سيطان يختبك دويا نا الله بانا غانكارو نصلي خيفار سنن كما هذا ما كان يمغوسو أن الله تجاه نغنياي الله سبحانه وتعالى قد براكي بورجوي لنكسونينكو نالي كتخاي خاو نندا خياني نمبغو سوينا دمبا جالان دمبا سايبو سيغو خياني مامودو كبا خياني نمبغو سوينا كينغا نارا غنا دانجي حق سوغو بغو دارو كاتلنكي ناليري anda Allah hallinya de bari bawno Allah gamulla faren nan golli asfada ngaya golle keni qur'ana ya Allah ta nan qaraya agana khara nakati golli nyana jaaje sumare ada sefenga rokane una golle ndiber dabate sonin ko sukere batte nalla waral lengo ka taxu dingra kebe agana nya gam ma golle kedo sefen ko ya on terni meñi ke baray kun sasa mais khada golle kedo sefe ke tungu jaaje sumare da aganya sakem palle sino siki khagam mahari kede beri wala khagam ma golnya katil lenki ko tankali o wutini jaaje golle ayan ka geden no me golle kemi yan ka geden no asigiro hada maro mum batte suwoyna debugu men do almami ni ndama ngunda nya xamala ni suuna khatsiga ina xamama khadru ko tenda ada khasikenda o ga serfana be tiga na serfilande be tiga do sikande kenni jojo fenda tanguja Ousmane Bokor Diagana ado sonu ko tube go sukero jaaje batte ngam lenki kota hada magana tejo su annan kawana filla teke o faga sikande no nyai jaaje fanande be ada fillande de bari sikande jo pele lenki ya nani me gollu be yon naskelo gollen batte nga o waxini ado kapallo mo ado gira ni xaru mu ke sugere ado ser sugere taw barake kamma debugu men togo ada jamu ado suwera su togo nda jamu ado soni kara su togo nda jamu kama khana nawari Allah yang kata khatu kana kekane bawro jaaje ken daga sogu asa kempalle khade hagade fofo de bari atona Allah subhanahu wa ta'ala khalle no nyai Allah ga no khanya khambare kir sundigan kan nyani nangiri saybu siyugo sumare ado mamour kaba sumare ado suwena debugu men togo die de mbayel bakari naka kuni naka khanta naka jura khana nawari Allah ga nayam bodo karfuru su ko man to ya fo misi dum no fotana mais fokkute harangen kara ano jagnan kundan ko nyaaw gar kiniya yo nke ko xoni ngam kha bon o xara mo xan quand même jaaji soumare nke ban personnellement ngi tousri yo parce que o yer riñu gebe o dagar riñu gebe passé domé yo kengana dangi are ñu ko ngeli gatina ali soumare yo nday metu parce que nkem dans le Val d'Oise bon, il est conseiller régional du Val d'Oise, donc je suis conseiller départemental dans le Val d'Oise. Donc, on a tous les bon, Akhani Akhambania, à Druktonten. On a l'année à Odasu Windo Yonkincha. Yo, Jojo Fentan, Tanguja, Oikunin Sri. Yo, Seriana Kadinke, Daime Tusri. Yo, Soninkan Kabarega Nokswaino. Yo, Kenyani, Okhiseke Gerkebe Tokomaha. Yo, Yalla Lagana, Yampamaha, Lagana Nema. ganno dasu arsakh jannati di firdaus lala yo osonin ko wona dukoto yo wona dukoto moy avancer quoi yo parce que kendi bawden ci debari lenki c'est un grand hommage qu'on rend à Djadji Soumaré et à l'ensemble de tous les soninké et à l'ensemble de tous les musulmans c'est le sugar musulman anga daga walla nga birena o duanga susuda ayno kuy do kisaay ayno tangwat brunga ayno tang seytani yo kengana dang Ousmane Bokar Diagana waya mamana donc engar du toko engar invitation ke xayoy waaw ndanko iri Kenya igetina lisigey ada invitation ke voilà donc wayam kuñin way jama ke su kuñin yo kenyanta donc faut dire yo ke waaw ndanko iti ay degara fi organiser yo gelo do nan kay ma kutaji adu ko ben so diga golnya do vraiment waaw ndi xana wadi xara ki kadu kinoy
والله نياغا وغانا كات هو دبرني كم خلاص ونتي سوني كوندا خنا والي تقاري يو نوالي قا دي من دينك انا توغاتاي خنا والي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لما سليمان غاش مامور الحمد لله رب العالمين أي ميلو كان ديغا مونو ناوتو كي خاصو في لو كاتلين على هادي خاصو سيكو يو على داراني مي براكي يو غدانيا كي بيوتو كاتو خريسه كان جاجي سماري سونينكو ريجاجي توغا ريتوغا كيم وقت جردانجي سالكي نياغانجي يامبو سميدو جاجي كالندي سميدو سونين كو غوري جاجي توغا يو تبياتا سونين كو غاتشي ميوري وجو غاتشي ميوري كتو فوفو كون جاجي غباري اتنو داغ بري دومي يو خي غولي كي بي سا كاما كينياندو ديغا مكو ساندي parce que gamari itini ya on fuwa ko agantudu ibe so jajet am miskine abanna asumana ma alfo sirasu yo kion ko sonin kon na li ko beto fili tini ataga mama de bana non ke gajo gachi mo sonin ko ngore la gana to ci baraje yo kian tangi ya muda ko sinna ko sonin aywa kengana dongi o tournin de be ga tengana katanga tournin du sikianda ken filandi nyai tournin du fana ngeni kebe kenni papa ando jaje sumare or khawar dome khabire dome anime digame serbe gati imu utakalle wutu soni ngungu sigada sadir kenga man na nyimme ay ando jaje sumare birenga adangi kammo makalle ngari le meslema ndo jaje sumare kape la tene na xenya jaje sumare togo fedde nyando kofme sa do fedde ke gare togo nyande ndo jaye sumare debe bulli do soyna 17 km kanyo ko fi lo fi to meda na jaje nyanga ari kene sono kan fedde ke agere keto fofo debaran duna ani sereninga fofo geni fiyokotea atina dilo giri daga yandin kawande jaje amara ga nanti o fedde adi daga ngari yani ken kun ke kelanta fofo kono jaje ta suina lenki liminen do khalisa bani suguna antini ngana nakamanya kero jaje kana ko sababu ken ko katiniata jaje kara jaje mo jaje agane ngere har kelen ki sing jaje place yo kinyan talen ka yo kenang falle papa comme hadam remme angana mbire ndebe rambire ngana nyeme e soni gondiga me iti kambe ngana tere ani fallen to ko nigije nyama kay kan diga me nam kay katti soni gara jeunesse nga jaje sumare kar falle e lumun ngan kaw sikki be sikki rel igan kaw relève be de berni diga mo diga makati la jeunesse soni ke kubini gisare tuma do kubini sare katkani le muslimana ken kota nintrende lemunu o ku ket fofo de berndar kulum na ga musi ko meneda o golle ga khafunyen yo ken ko itan sare ya nantuma yo wajibi yani yo jiki ga monde o jike mo bono parce que ko bene go wure lenki o gari sara o jike ngi parce que gamma sigi nke tane ko gamma ko be lenki lan de berne
ani mere le mun ko war dar do len ke ga mo be yo kinga an ron ke ga kan ke nga ke nan tari ngana kara lenki soro yu falle igila sekendo ko leke yo le mun ko harbe sa intenia lagana wu kinia na yung sa kinia yo ki be gel jopa lagana gal sinde yo kan tanga mu lo mun dar ba ti sa ho prosdigo dang ka chemi wari khafa yere o ko ngore kina kay o ko fil kina kay areti sonen ka ko an gado woro fini nyogo ni to ko falle kin communication ya il faut la ken ko fo golle an golle ne serento ke ato ko ben ko yo ken ko lumu haduro ko to ke amin communication ke haduro ko to ke nya gana soro gollu mbagane ana ko soro donc tu vas nous ko dango maintenant ali ganto fo de barni lakken ko ngem ko in soro yo ken ko na duro to communication ke o jikna kama ken sire d'accord merci beaucoup non donc wana digame to jojo maha parce que digame ki de ko ngaya da ngalari se fo battenga donc ona sumpundo khatin chukuni wala taala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh donc Ngasuku Nini Sal Kenoronga et merci beaucoup pour l'invitation aussi. Merci Monsieur Diagana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Trigi songari in kollan tarada motinte nyani. Wari okuntu wutu oga safana ani nyimekia. Biramu jabira korire anga biramu jabira amma warta nyaakir. Qature ndin kanyani ay wa gunne kan kengen khabari mu. Biramu jabra uga barake belengi biramu jabra agari jamane ke ari etija kunya nalli nan simme nan tisrenga nyam mo suuda gurdang dal jingure mo suuda alandina kine a kenyanda ke simme sire utu nanti soni ko kana fayi ona kofo ona kefi ona medime angana solu sokunda angana tang ko sono ilan to sono angana tang solu bane ko sono su aywa a ko sene o suna dua biramu jabra danga agade ko islam furun su ko man don nga laga na hinno laga na baran sakunon tengana dangi agade tibille sam wala be ko ete kay wa agade kebe ha ko ade wa khasidan na ko jajina faare kay serfana tibil usmare nan sere sugadu aywa an kata fuada dunalante telle yugo ya haru falle adi durqate ndabre lenke kota ke aw Dakar Dakar agar golu ku be de sere be de wa ten ko tanga trinke aywa bo son ko jando gande kenyane fiso Mauritanie 2023 ken ko daga discours kebe ko on ni hakli am yahra ko trindi am wa ko trindi nya haklante ta yo kiyani oni mama oni tiga aywa wati nga arboso ko mulo sofu ko bukono aywa olant kun kono adi nyahare ngere ay magri jantaki siken bubulaji gane keke mbeke solo su kenkentu ngana qawan saagu fatu fofo angana qawan saagu tin yogo ni kuntina ugame yakene ay jojo jare qawan saagu na jikuni beni gade mewtu siken bubulaji jabbira alla da nyalenke anyalli ay wando kole o wa bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yoge loda nan kayo makutaji adu kuben so diga gonya do me vraiment wawunde khana wali khara ki kadu kinoy walla ñaga na wana kat hoda banni kam khaga si woni soni gonda khana wali takari yenga yo na wali ka de man ka anaka tugatay khana wali inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akhi wa journaliste khore Souleymane Bathily ndankuni hortora suntanga mashallah kunyende ndo khantande tangana katanga e tangana kati fayindanu chu ado terin kandano yo jaaji agati jaaji sumar hommage kenke il faut qu'on a fama hommage ngore ngani kebe hommage ngani kebe kenni manne ken kamanga wada khanu d'accord kha wada gollun khanu wogana riere normalement vous devez se concentrer aga kubeni mulla a projet ni ngani kubeni ado duwawu o se concentrer ko o se concentrer o yime gollu xama xaro gollu ngona ko gollu ko da gollu ko gere meñi nokbe o se concentrer ke nya xam yo kenya ni lenki o gere ranye o nyaxali siri yo toujours wonati akhi yalla na nema wala tabatu nyabata aga do conseil ni beni ko ngodanga ado atere kullu ado anneni beni ga yama aga do wutu toujours o ga muna la o dema anneni ko beni aga di khalifa yo katati manen in minute no wona to digam jaaji xibaare xama
nkati manikon duntenga ko ci me maka duntenga ko nga ça résume beaucoup de choses ma rigni serebe vraiment c'est très particulier angana ke jama sori Diadji Soumaré avait des liens particuliers avec chaque personne c'est extraordinaire bani su angana taxo angana Diadji Soumaré xibare ko antinia non nke bani donc c'est quelqu'un qui avait de l'humilité ante nek sere ngon ci me maka daro hade mu génération sugana dangi ana digam bani ki ako Diadji Soumaré sinen todo Diadji Soumaré naka kenke digam en daka donc Diadji Soumaré gene kebe ada du yankati ada du gemundi sesso donc sere ngana le fi ñana duntenge ante sinan xibare ko anga le fi gol ñana ante sinan xibare fayne anga le fi kappe murnu kappe murene Kenya ayugo ayakhare alimine akhirse parce que ban sous société naxanga sigino qwana ma nke lantan ken sigino qungut donc c'est ba ngiji menkatu anga koyni nanti nke falle fofu surante ñana c'est pas vrai Diadji Soumaré na bure ngama Diadji Soumaré to axu ngama xa ayitu nanti ke bane ça suffit pas ke yene Diadji Soumaré go goto aga de ke génération suka fu dome ara wo kuñana sarana ara wo kuñana kismoru ara wo xa bani su lien particulier ñana maxa xana xundo mbeña ko ngana donc ndemu digame ko Hamidou Bachir atinda nga digame ko yike me gana taxu à chaque fois ene ken digame simana ngati Diadji Soumaré xari be daga la ñado me ki bani kota bani ani batte to xanga donc godo ku sino be ñado amagabo xawa godo sino ku be do Diadji Soumaré ado xarangundi fogabe ado xarangundi humilité humilité ni manne annam ma xan ngiji men kotu anna duro nokku xari Allah parce que fofu sugaye sere sugaye fo yang xamma donc alanta nabure kita anganti ni serenti xamma nabure gam alanta frampore kita angadi serenti xamma agam frampore tinga alanta darja kita angadi serenti xamma darja gante alanta tuwa kita angati ni serenti xamma tuwa gante donc haramreme anga ya noko su anana xanenya donc Diadji Soumaré de ken kilia koy adu muñi tan naxati sine ndemu keti gami ko ngi xadi ndokol lon karam payle na kan tan naxati sine serebe ga sorin kan ngirsa ko angara su gotu ke ken ko tanya ko même pas quelques années o joppe tampini 40 ans dun tenga ko 40 ans donc ci me maxa ada kille nya koyo ya nanti xagana ke kille botu on peut y arriver donc wana Diadji botu wana simo parce que hommage ke wurani mané c'est fait hada mare mais il faut qu'on a leader nya kita il faut qu'on a simo kille nya kita donc simo kille nya na do gol nya kille agre kino ya wala ke botu ci me ma magoro de mo bile kino on n'est jamais arrivé mais au moins magoro tunci et puis on ga photo mo soro bele ko falle na hada mare me nga anna tunanti hada mare me nya nga ke ngurani mané bo nga ken kontina wo sunu hada mare munya ha surtout anna raga nati toujours na xanenya angana ken ka fo duma nanti toujours na xanenya allantar sukinanga arantan kumana su donc anna tunanti tan kebe gam ma am ponni Kenya donc serenka ankat fo kini kebe gam ma anga ankat Kenya kini donc jaman noko ma du ngeen to ko fal igana jaman khiri gina ti khari wona fo de bari kharo na ban su kebe gam ma ankat Kenya de bari donc ma xani ko kebe gam ma tay go de khari présence ke bari gati soni ko na limi soni ko na ri ta ko ila nyimi c'est suguru tunanti soni Kenya ngali ta alantina an ke fetina buri gumo na buri mu nya foni ma te ke fetu to na way de to no nya khiri igati soni ke tu entends le mot soniqué, il faut te sentir concerné à Nari Nata. Donc chacun ne peut donner que ce qu'il a. C'est sous maintenant faut qu'il y a gantamara et maintenant donc voilà. Quel conseil ni Kenya c'est sous grati anga du wala sonique anga du mul sonique. Kebe gamara jamake kafoke parce que devoir n'y a maraga. Donc c'est une obligation anga saga anga sirakini jamake. Donc bansuna mara du kuma kenga. Ana bala noko allambatenya alambate bansu afo fongumendo bansu kebe katana kubeni katel hijima ke ada hijima kubeni kat salini kani na de kubeni ga woti ga kat sakha ina sali kubeni kat tel misiri na de bari habalu so de bala kat tan mo ko do ke khani mo bane ke bacci andigal le garu no manne kat soningo yo ndigal le wuro manne lantete digal le ko ga feti ke projet be Diadji Soumaré ga de bari wana giri dey bane su que chacun se sente concerné par ce projet on a fait nya ke projet kat men mo be agani centre waga voilà kenna ñakité voilà donc centre que parce que mu ngudé ke ñimé xibaré ñimé
Voilà. Parce que ça, c'est tellement important. C'est très très important. Nkeke Nimedanga Sokere Diabra, quel hommage devait tourner autour de ça. Parce que Djadje Gessiri Kebe de Bar de Bari, a de projet Ndjopa, a de Khalifa Djama. C'est ça son ambition finale en fait. On dirait que Djadje, non mais vidéo nous y a ni Djadje, comme Menyan Terene, on a télévisé Kumbuto, parce que pendant plusieurs mois, Hamid témoin, Ousmane est témoin, on y visite on dirait que c'est une mission à gagner de Berni avec. Non, mais c'est incroyable. J'ai des vidéos quand même à terrainer ou à télévision. Donc, c'est le mec à Djadje Moulanké. J'aurais bien voulu on a des vidéos projetées. Avec ambition Gamra. On a un hommage de Berni, on a Siki, on a insisté sur le projet. En tout cas, vraiment, on Tigana, on a toujours Andrew Rotonda, on a Chike, Soningarunda, malgré qu'il y a mais il faut que nous ayons un bien goût de la Antigana, tout Sonikara. Hommage que vraiment, je crois que on rend déjà Soumaria, mais en hommage rendu malgré qu'il y a un parce que vraiment, bon, on a fait plusieurs interviews. Je sais tout ce que tu fais pour les Soniques. Et puis, on va représenter. On te remercie pour ça. Merci. Merci beaucoup. Merci, Bachili. Bon courage. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Odi jaman sukuni silam bachile oda mamodan tiga ando équipe ke mumanga kunyen nangen falle comme kebe woro skof melenki a sankunde fe kenni o faba o fankana gore sonu kara fankana gore ak fanke sonu kara danga ke ngani Djadje Soumaré harna khafra danga laga nampa oda skof manten danga laga nal janna takay yo angor ko mo be ko faabe ne o gori ngir killenga ngir selo kane o gadi battinga faabe be ke dangi ngir killen selankara a kentu mula sase ga anga ke sase ni killen a to anna kille ke abotu ngir kille be qur'ani ke danga na botu tellen yo ga fa kenya ba woni sadi ke buciri ke faabe ndaga buci metu nim faabe gore adi faabe suwa fa bane gatana Alhaji Wali Soumaré ki nga nakshot an son gonki senga dononga fedde be gani lenkre agni songo bolawtini songa ko théâtre ni meduga fogbe théâtre ngan xano do yilenkere batten Mauritanie bangi mi garno français yo mfaba ni songo xirse songo be Mauritanie ni xirsawnga donc sare ken no nya goro ken no moki mais des années 90 angi ngemi wala nga tabane ani sin bangi participer mi ngare gene yilenkere troupe ken no o deber do soninga wa yo misale ndanga mfabe ke ilengere gani yere sinebe are nyaare ngare ndabatte so ñu woni xur jam anan le menya wala gatel rege ma France at ku beni ramu ngada eski kere yam fa ci kere me kam fa ci kunga dar tuyen nan ci soni ngaru sere sunta sere kane kate mani me bagana du bagana no nya yo angana ke ngor no ko be o ga su kedo ko fa be batte gel kara wer ken fa be wori nalina ke fa be nyere Djadje Soumaré nan su kedo ke ngabatte nga mungu yang kote nan tangi nga kille be gir sella ga tan tera kama ga ile tan fel be nga tel no kotang yo awo ga ma durugote angar ko mo be o ga gar kengori o to gana fersima remu ko ben sarere o wono ngani wala remu ngani wana fernya o ga ku katti ngonden soni karay mo be o do feddu mo mbagani kenno angar kebe ko mission ke wor kenne bari yer lamun ku nakati tinkono soni ka o ke mo be yera loni ne yane soni ko khibaru soni ko histoire ina kata tunu kenkati nyana soninkara.com o kef kenga na soni ko histoire na ro internet no nga na nan kati twini e wori na e waton kadi ori ketange na region kanye ndeberi soninkara.com region kanga ken falle nanti telenga soro ha min tango telenga kumbiti be na bagandi e alhamdulillah mina kusuni faka pour soniko ikono soninga o yitino wagadu ta créé ngeda wagadu kere parce que wagadu faka français parce que soninge be hakka ngayr len ko dagi anti jamani store ñina soninge nganti jamani ker jamanu kutumi be Mali Mauritanie Sénégal ado Guinée ko fili yo len ko dake presque sunu kira lenki sono kara sel wagadu kere o sunu meñi jamani ker nya wagadu o mu duro ko to yeri ke kere geta mismana sonu ko ke tanke mantoro ge beno kitta ko inshallah on dalla nyagar kenga kenga na wase kere ne kenni nangolnya remu ko ben sarere parce que fa bene ko sara no ku kuntela ga kura munto sara no ngana ga e ga remunto remu ga ketanke
iri keta ngin ta soni ke muk enti soni kon kitirintu soni ngara burgen nonya yo on tala nyagar kinga kinyani donc on a reo sunari fabeke on a simeda batenga gar gollu suru be de woni ko solonga pour kana seresu ana suru an kana suru ko amoke on tan ngam kha inshallah mo gadi o bawdo de bari o wana lumun be ga fal woni cinkon du kinga o gantere ko men fa kullu mun khayna ket sukendo golle ke batenga yo soni ngaru ado islamu nyantel do me ado dina nyantel do me kingo gollu sunu ko Allah gana harbisana ken nangel inshallah voilà kunduñe ni Buli Soumaré digal legre be go mo gantirndini kenni ando Diadje Soumaré ak ñawoña xar waxati le mané de beri koma oga hommage ñano xonga oga na tan nan digamu Diadje Soumaré kamma témoignage gebe soronde de beri mais ser sugaye ado an version ko ngadi version adi fune version ngand bana an xakat manne ko ngo Diadje Soumaré a breke no projet ni beni ganyama kay maga kalengari ni projet ni beni timme ado ko beni gam timme oui wala fonne kon kinga parce que nke ngirgutin karangu Marseille li debeke 2000 ans ngirere 2000 ans bon lo apes no ko gel 2000 ans malen ko take temple do sine bane wacha yo presque lawti ndar temple sine nya oui ndar temple sine nya presque ko nyan domi e fa ben agro stress doro soit ani ngirila mon fils wala nat ba ani ngilka khibare su kana ma agat nantu golle ki ngi fita danga wala la golle ke deberne wala la yon kan golle ke magani ngiri akin gen kunda lemene no khirse wada sudoro fo su ang dura golle so agat nanti ken golle Allah fo deberne danga magarati kondi serani adal ma kondro ay muñini ay fo so ke ngora ma donc kenyani fedde ñi dono ngam fedde gatna association des jeunes soniker France kenyani apes su gollu neberni donc keyan ken président nga sari ke wuti singale Soumaré donc kungolu sugana ma golle sugana de wana su de berni ko lenke wacha apes AGSF gamre wacha ko ayan ke golle de berni len ko tagi en khalifa na yo ke mo kan golle sugana apes ma ganya de berni ani khalifa na donc golle ga khalifa ne fere sunte ani trina gollu ya mo be wol fitana contrat din wol fitana ko dañ golle en do mekum donc ke ñi mek falle fedde tane suru yi ra ke fo golle ke so nga ko yani su len ko tagi o suna golle ke de berni ke keso muna fana ken ko men du feddu su bangalen ko tagi diga golle sunu ngara iga den kané c'est une bonne chose donc kay mo wani lenk sa reproduction qui finit sur ben communication sur nga ngula to ko falle sonu ngara no aga sonu ngara len ko tagi ko noy len ko tagi bawoni producteur ni ganna ñu du donc xagi changer mo ko bagari kedanke kenyana agra nya numérique xibar ya nya internet xibar ya alhamdulillah rabbil alamin or sere kita aga lenki aga lawya sonu ngara gi présenter ni kenkara yo ay go sonu ngara point go tanan ku subeni suga de berne ku suga na ko fume lenkan ko tanke sonu ngara ogla wurgini papa nga kuna niya nangat communication de berne sonu ngara c'est le projet qui dans ce domaine là à soutenir akinga ni ngam fume be sonu ngara kan ngala xala nokumo de faire suñu akinga d'ailleurs har ko ben suka APS igama ko c'est suka APS no nya ona sonu ngara kan ona surtout serbe ga xara har serbe ga mo xara ona sefe mo kontu ona xara mo kontu ani enken ani sonu ngara kan kenalo bakno yo ani gore be ngama kinkeni na centre wagadu na kende beri sonu ko sal gorndo fo ngi ogla golus de banano yo ngeme begeni donc e dinga golle ke donc parce que ngeme je suis ingénieur dans la conception des bâtiments ingénieur électricité dans la conception des bâtiments fu me begeni ko bâtiment ni ndeber ndemo nga plané no futana ado fosu yo ke be garano donc ini tingon golle ke pour ndi suna ngolnya domé donc adinke me be do solo ben suka golle ndo di khati kondia pour projet kanaka deber ka projet ngana mula nakere be fo khatinya sonu ko ngana khati ko fe su ke kana deberi anyano donga sudan munafa yo papa ngenge an kem wado sere jogar metu awan golle sugana ma wan kapé ku anya lemina anya xise am sere fu sere sudu angla golle ndanga nakil katé yo kinge vraiment on alla nyaga danga laga na pama laga na taksire nya da os ko man danga agar golle ke beto du falle laga na timande nya ko ga dan ko inshallah merci beaucoup bacil en dernier mot kinga soni kara katingen katson ko yarbisa o sulando goto soni ngaru vola manefe wujune de komo nakati cinéma wujune de komo christine khabila be gendu kinga khangabe su sanku kenno ma soni kara soni ko kefini kubeni kanu ko sanku no fona ndro to ke kanne ada culture ke ogla wa o gara gara mo be donc aga to ko nyana dunano nga ma bada quoi kingo hasuma mana o serbe secrétaire o ma wadi tiga ti famille Soumaré to parce que kefini famille ke donc wala ha mama tikenga vraiment di jama ki Soumaré ko soni kara sumama bawon gel daru malengi serbe gari nyimi ke golle anti yemen ko kinga wada sumama wada tuwa sel ja Soumaré kara o tout nanti quand même soni ko imumu da battenga yo kingo woni sumama ni tiga inchallah merci beaucoup Soumaré mais quel mémoire sur Gama Safé à Gama Safé
xaganaari taxay kon xa kismaru ndanga dinanga tigi oga tigiti dinanga mo be faranci xan kon kam xa masala ngata xa muna ngata donc kembere jaaje histoire nga lemunu xana safa jaaje tuwa non cuyi birene nado francisani nya ado arabisani cu serebeni ga jaaje tu isuwo birene jaaje menjangu nga birene jaaje tarale mo nga birene jaaje gideni yimme yere xada jaaje histoire ncafa amma ganya masala ngebane soronga me nyina kam moi je n'aime pas les légendes nta légende mulla légende manya mamul lemin dirame xibarem pay wacca légende nyam fode bakar khancho ni bakar khancho drame mahmoud maroni bakar khancho baane yankatu lawali kedo sani ke khallu gar kubeni sabo gari qara abane an katuna erreur mbagande khalilu yimme digamuno erreur na bagande khalu digamuno bakar khancho talbo meni gar moy sin qara bane nangiri ran nan cigi an nan kay bakar khancho tare kuntu mati ya khabila de na do qara ngin karanya qu'est-ce qu'il a laissé rien qu'est-ce qu'on a écrit derrière lui rien non mais il faut qu'on arrête mais njikenge ya APS que ni rôle que jouer sur une chiringosu aga koto impacté ni ke kama ana famu en fait ma culture d'origine arabe ñane nde tanjike presque tanjike ro kitabu sagime safaka ndem mpanke mi nga xamne ke français ke mu ko fone na kitabu tammi me édité ken kama mais nam impacté kam nanti no ngara har kame kitabe wala fi arabe ngara har kame kitabe wala français nga ça ne servira à rien tant que ngam safane soni ka xade na qur'an ke wala fi na debari ana famu au moins trace ñane mais le munu be ne gante gentu ina man ñana ina kharanga ah oui mais ça il fallait pas écrire comme ça il fallait comme ça il fallait pas bon digame be gi maganga ko ke nga kenya d'abord kitabe ke nga APS sor nawarini nga awa soni kara khannen karanga no beni suga duna ngi nawarini que so association to kon qadi nga association soni kara daga kane ay ما شاء الله شيخ أنا سيدي سماركم مودو association ani ka fino correction ke o me gananye jama kun karanyai aganari nindo nunya nanya nu anafamu kafiri ni o kutuni kafiri ni nyai kutuni kafiri nu bon quand même de to kafiri nu kitabe ke mo no mais dingro nyogoni ça m'échappe na je l'ai écrit kafiri ni mais yogoni ils ne comprennent pas ils ne simal ko nanti mo yere nyen walla fo bane o soro kabiga gollen kam qasu tummi mais no kuna dango e quand même ma wor xarmere ma kum peba xarmere ma ko ñani 7 mois de travail oui 7 mois de travail mais quand même gidi kapé dum ko no qissa nantida kamu sikiro sino kabiyanya gidi kapé no ko ke sankunti an sarayba angatu ke sankunti ta saray mais kha anyugo kuma ka kamesine soroli di signalé bir to munyako mais ina ragata hadamare mago nyanta wakati ni ñogone surtout masini ñaga gol ñanga parce que ni gol ñanga ton qadi ke système ke ton qadi word ke feke google ya o gani gol ñanga to système be bo système ke o gani gol ñanga to système ke be compliqué teñam kena corriger ana war katkay ken kana corriger ana war katkay au final ina su war katkin kana illa corriger na adaptation de bari ya de mama masinga nyangana a khani ko le de bari golle ken ko ana fo bono dam khanganta khala parce que terme ni nyogoni wononga masingi changer automatiquement angata nyana khala yo donc on mu le na kenya ko na diga mi ke wara yer kundu keta inshallah
awa ona la ñaga oga taxuti kebe allah subhanahu azza wa jal aga na kenyangoda aya gani nan duwa jaje da bane allah ga na ya fama khay filandinga na soron ci manda message nga ndo simande nyanga kama sonin ka khu silama khu ado sarahu sonin ka serfana sundanan ta khu kayti nga je peux pas lanta susu kono onan ta en tout cas nan ta ngari ko da ko de o ga ta no ga masanti jajat namti o ga sonin ka khu en philosophie par exemple philosophie karanga bon on a épistémologie ne ber folomane o kata sonin ka khu ta khu dine kam principe ni kamma akota yani o ga principe ni ko raga dome wodi taxan no fili principe bane ke groupe bane ke kente ngini individu ni sere bane suway mais groupe bane ke kente ngini jaman suway o ganati nyange soni ka ko nyen o ganati gatche soni ka ko nyen e daga wodi konte après o ganati bo me ngana ro fofo falle ma ganara no khonga jama principe nyen khonati me famunde me demande me suturinde me yidande me fampande ila akhiri wala lisimu ma nyaade berkunga jaaje alhamdulillah harna yampama harna ya fama golle ke baga to du falle harna barkere moy du nga ko gonenda awa ado waxi le président Ousmane Diagana harna golle ke no wonda danga adi kapalle monchu harna Allah ganna golle ke no wondi jama ke sula lanta to ko voilà d'accord ke ascenseur ke ikak o kinye ascenseur la pringa ada 1200 € kininga nantina ordinateur je ne dis pas bon jajagar fobe le lantata su ko mais seulement comme Qur'an ke fobe ga rapport au Coran parce que kembre logoma kebe ngaro ni lakhendange par fofo to khoti mak golnya nyoko bo golnya nyoko ku gana bono wacha da ta ko khaso fil khaso siki moy tab maka angol tuna bon donc jaaje Allah subhanahu wa ta'ala o jikke ngay harfe suga sefe ke golle no ko ngal malaga jaaje inshallah subhanahu wa ta'ala APS mu man ka di kem ko ane parce que APS golle ke wara o ganya correction ku de berni anke participer awa to qada njay to qadi Cheikh El Njay ni ado kumtana susu participer sans compter serbe ni ndiga ni jiwre to kunto ko ni ko rapport nga ni ndina ka jiwre bo moni nyoko ni ganya ngana awa signalé na ti kunda simbade ken kunda wala kunda donc on alla jagata soni kenchu alla kana golle ke baraje ta xamna kebe tangamur ni maxa ken niata toujours xornan taganti xoron golnya onda erreur de bari faut pas maxa bara o ga erreur de bari mais on a erreur ni ko corriger maxa bara xa soro ngana erreur signalé anga annas erreur ke corriger donc xa xoron golnya ya lemunu khasafandi fo su duna adam rem angam real lanta tunu khasafandi khana khasuntara kun chafa barakallahu fikum yo Allah ganna tawfiqna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك kan kanno sugana khan ago khoto anu nandaga man ni ma jaxo ngama tambe kitabe ke tfande ana giwro har ne simura ay gili o ko ken cerawo woro woni foye ke abada ndok ada golle ke xam agar tampiye soure ada khadu ona apes mama yalay ganda lemna ngebe de make ona dua jaaji khana jaaji makarde awo ma khayre sugaronti wala qad mata qaumun fama matat mukarimuhum surokara kundoron ta makarde i kitabu ngoma i goli suru ngoma i aray suru ngoma wa asu qaumun suruha bire fahum bainan nas amwatu kuma suron na kafunya ko mo kumezi
arno kise yo ke wona Cheikh Mama Allah ganna wido sahanyo wadada Allah ganna wido sahanyo ngadada Allah ganna tuwaro ko sujidi awalemu qadru qodore digame kene katlem nan tuwaro na o ko odaga de qana du qodo wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum sa reproduction de bani sukuyi ti torondi jamunga soni kongo katinyana duna tetuku naratisu Sahel bamboho kimbaka kinkhenna nda su kuyi nda su tiga nda su mama ti soni ka hotoronga alhamdulillah rabbil alamin ona njonga alla tiga na fina ona farse nen tiga alhamdulillah yogo bre ona sar non ka tiga sara khason tiga ogo bre soni ke alhamdulillah yogo bre soni ke ogo bange soni ke ma def ni waaw alhamdulillah ogo bre soni ke wala tigana odo mama soni ka ho ti soni ka ho o ti islama ho ka e wa jaaje sumare o faba jaaje Moussa Soulé ala de kinyine manga kharsa ono wunwa alhamdulillah rabbil alamin parce que toi boninti celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement hassa soninkara yere parce que jaaje Moussa Soulé o faba jaaje Moussa Soulé ade soninkara lifiti berkem baranyay aywa kembara harsa ade kenya to yere donc o khani ke o khabeni ga yere keto o ga falle onan ciri ona khani citini kudu o fini nakati telekane soninkara nankati brene parce que tongu nyani yitenga na yitengari agana dere lori mulenga na yitu kena dere kena yere khasire su donc dere kerinia donc soninkara khana kundunya donc jaaje sumare vraiment ade khimaro soninkara ade giaro soninkara nkeke ndana metu dans les années 90 ni golana yera hôpital de La Fontaine kembre docteur nuku ini toko sonike yaharku opérania fofu na no ngotu inati wo opérana jaka comme kembre into tu siringa into takamoko ketu siringa donc ina xusti ino opéra comme ça yahrena wa se tampini kha yahru kuri keta itampi igoto ina xusi jalam munyi kanga nandangi hakenga dernière minute inari boy gnari docteur nous na leseme kota bane nganonga idin khari iti vraiment il faut qu'on ta won chefé et khason ke yaharu parce que fieu gwandu on comprend pas la culture donc ngari keta odo jaaje sumare kembe APS woyere Strasbourg rue de Strasbourg odo jaaje sumare taxu keta donc kembre Ndiaye Silla anyere akhan journaliste mauritanien nyay akhani kofini APS sur tonte nyay odo Ndiaye Silla go masala keta oti wachake oga kebe nyana una conférence ndabari comme ça toi vous nous couvez le médical tout ce qui est médical il a sonin karawari donc on a tarona masala on a kati ina koto otunu on a kati iratunu parce que tongo nyane ngana ni docteur ngana nyanga il y a la médecine technique il y a la médecine traditionnelle odinto moy donc ikunga jara i de famu nanti donc opération ke donc amedjere ima siri opération de bari ina njabarinia parce que pour eux c'est pratique pour que sauver la femme et l'enfant mais antrawnyana systématiquement geli kengo odo jaaje sumare de kengi initié o taxu odo docteur nu ko taxu hôpital de La Fontaine kembre docteur Roten yani nonga ayani maternité que gérene nkenyi golnyana e sare re ay consultation nokuke o sutaxu o masala docteur nundi doléance ko bon soninkara odo ladaninko oda sukoda fofo gani soninkara mais famille en khusinya geli kenga intaka césarienne d'abord systématiquement ini walla tan yaxare ngana kinye jalanga ngana khotwani keta lemme ngana kori yankana wala sumpunka ci ngana fana akhanenga kembe yan keta ina césarienne initiée donc nkena jaaje sumare tu kendi mani vraiment geli kenga bon comme seranenga je suis très timide ntorono soronno ko mais fonne adim putu mingari ni association kenoko nga
mingari nit kha et okafi adema PRJ ken parti politique nyay Mali kafi ken kha parti no nga do jaaje Moussa Soulé sababunga bresu woni tele har APS Havre odom tele nonga waxati so tele nonga Ousmane Camara wononga yani président de APS Havre vraiment jaaje Moussa Soulé nga mamana nga tigana vraiment har sang duangana salitasu nga duangana do islamé furunchu Allah ga ni nema ni khabro nora na waxati association ke création nga asababu ni na khilendo dambe ado name na wurgindi parce que au de korosi jamane sugadu donc kunga melini civilisation nga o xanam ntiri melini o xa civilisation nga o geri kara o do civilisation nyaldi o brene ko kara mo ko nyaay baade nga na nyana o suwo meñini donc ñaxaga na ñana mañon tanu ngankini aywa ona tunti kinankanga ko kara mo ko ke donc o lada ni ndo name ado xile on ci di melini ku ñay donc o fankane Kenya dang harsa o fankane parce que o dalla yere keta o mo bogu on te kara on te yere ha kebe go ma yere o mali o dambe ndo name ado xile ken tuani on a kat transmission ñane transmission pour que l'homme nous au kismarunka on a photo rimaha ihana melikenga parce que khabila suga yere iwi khannun kharangana iwi khannun chafana iwi khannen chafana donc iwi khannen chafana iwi khannun kono donc o ha begani o gantu mulaw khannen nankara il faut que on a melikenga c'est très important cet aspect de transmission pour les enfants et les générations. Yo une association Tanaï Ogatini Met mouvement pour l'émergence de notre terroir. Donc kenga o fankane o debukwa danga kudu e ona kati jarankanin kitana ina kilun tirondi. Donc kudu ona kati non développé ne l'aspect socio-économique ado l'aspect santé santé socio-économique. D'ailleurs, Lassana Koïta ni président, donc Ngisou Mamana, donc Fatou Souro, Fatou Moussa Souro, Arao que fini Kenga, Arao que fini mettre tontonga, Adame Tanani, Adame Tanada Metana. Donc faut dire donc Sénégal, faut dire Haouyere, afin qu'on y ait, à Sergebe au Sénégal ha. O yaay suko xa kuñine Dakar ayani maître senga nonga soninko digame be gimma comme o faba jaaje Moussa Soulé vraiment abré yeruraxu bon hasanga de ko fonake khonga de ko fonake mogombe ade soninkara lifiti berkem baranyay bo angatu soninkara wonati soninkara bon hadamaramu bon angatu naburu naburu nagana guma baniani kha sere sorongana ni bon sere sudi guma nyani vraiment o faba jaaje Moussa Soulé a durkhoto adi se kontu de bari adi na khanen chiti donc on tiri bon asunanchigi asuni na khanen chiti kudu soninkara na katti telekane ona katti foto ko mundo kismarundanga kenyani nga khasu tigana nga khasu mamana bon soninko kumulabe parce que o sare ndaria o sare Saint-Louis bon mo sare Kara important cet aspect de transmission. La culture est très importante. Quand on parle de culture, quand on voit une personne, à travers la personne, on voit sa culture. Et la culture, c'est pas seulement le manger, c'est tout un art de vivre, c'est tout un savoir qu'on doit transmettre. Vous voyez, il y a la culture européenne, la culture africaine. Donc je pense que chaque ethnie a sa culture et il a à cœur de garder sa culture, de transmettre ça. Donc c'est important de vulgariser à travers l'écrit, à travers les échanges, les conférences,
c'est à nous de faire vivre la culture. Elle doit vibrer. Parce que moi, je dois dire qu'il y a quelques années en France, quand je disais je suis soninké, on me dit mais c'est un dialecte. Ah, je dis non, ce n'est pas un dialecte, c'est une langue. On me dit ah non, pas du tout, c'est un dialecte. Alors je réponds non, c'est une langue qui est parlée au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, Sierra Leone, en Gambie. Donc à travers ça, vous pouvez dire que maintenant, ça mérite d'être nommé comme une langue et non un dialecte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais c'est très important la culture, de transmettre la culture. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Je vous remercie Monsieur Bathily. Je vous remercie aussi sa reproduction pour tout ce que vous faites. Vraiment, un grand merci en tout cas. Et bon, comme on dit les Wolof, tchakao tchakanam. Et puis. Sa reproduction, Owaha Tigana, Owaha Mamana. Cameraman ke Yagarenyani, Agasiki Isigan Kempenga, Owa Tigana, Mama. Kebara micro ke passinga ona mama den chaganda ka homantenga aki oga kota be linki ona jaje sumare kiyenye jaje sumare asan kontenta serisui soninke gani nyeke yaren kam linki aga fanke soninka ronda aga sigi soninka ronda aga giri soninka ronda ngani afate do sasa na o hagaro sina sikandinti sonko ngata ko nanti ona meka fumeme onari ona soronchi mande kebega giroi bawne kebega giroi kitabin kompenyani yitu khore nyani gonnendi sere fete ogan kawa sankunai sere fete agan kawa sankunoi sonun konde mai hada mare menga anga daga bane imunganga sere be gari kiunda bari sonun konda nampanke sonun konda nanchiki sonun konda na kefe do khore metarundi sonun konda ngani na golle njopa na to maka ken nan kawa birene o maka kota sui kasonin konga ida fi bane dabari aga malinke yonkinda kebe gan kawa nyimini ke jamai o mi wari honyo maka daro ga konno aga finno mako ga makengara ona to nante sonin ka horante telekane ama bagenda ke kota nangangi ado sasa naga kasunjatu nyani radio nundako réseaux sociaux nundako ka ogani jama be duku nke Mohamed Mawari et pourtant kebe sugarini asudi golle nyawara kawna ka gollu nyawara sorota andu gollu ngara nalli manni sor kutun ka konti gollu ngalla nallo na ke kota birandi bawne kebe ga koninere fiani atoko nan konia comme son konga konno mobe haraga matoko konini aw to nyangeni son kon nan kawa fahamuno oganati kharona serenya kanyaka mona kotanko mona nchiga kotongo osunangiri onda gono kitun kawmeme bawo jaje da kenya giri jaje da kenya dabari fonnan kayo wayere itele igolnya la gonyai igana yanka midi inare kitenka homa ogara sécurité ke so ici igaro utu noradi be soto sécurité en kotenga ni mogobe o wini golnya na ile yanka rona wurrini o wa munda keme gana dabari sonin kallemu sonin kan kamukano sonin kala hankano nga inagiri inare nyimi jayeti onan kafi jayeti on ci go xannenda ma sanku jayeti onan kara ono o kannen karangundi ono dukoyi bawo o menta medangani jaje gara kebe jopa ala jopo lemnada o ani timmandano jaje gara kebe koy ada koyo ko lemnai o ana timmandini son ko ngai da kharanchuge ko eti jinta yige fonta sorondulu naburu nyeme ken kuna tarento da boto duro lantay siki ibe ganati jinta kharum pa konyani yige fonta maranum pa konyani sorondulu o yige no hakenga ken digame mana nyane wure nyane jikenta ni mani ho dawan kollun kawa kharangun dano lampo yiga fonni mani ho tuwahunun tahano tuwanun daga dulle ngoy o konto kharangun dano o konto sabatin toy jama gananya kharangun dananta kharangananta kharamogununta ken jamana kata minnay sonin kallemu kagiri hakiyem pay sonin kallemu kagiri hawagatin pay sonin kallemu kasigi duda khaga masigi duda sererante sikka hadangan anga masigi am pa bankan kibarenga wonde gana siga gani hajun kita atella nan to o wakati gana waxana warin kare menyani Mohamed Mangasuba nan ciare kay hedi Allah gara taw dinga nyallenki no ko be gani francia assalamu alaykum wa rahmatullahi andi pakle nyankandi finga ngan kawa jongana tay angara mo nanti serenda semben kita soro nyani angara mo nanti golnya nyokenda semben kita soro nyani surti lenki oga golle be
anga munda fina mbaganda kumpa manga munda anna fi khalatu manga munda anna foto duna dum pinga go hosirunanga e fok anna ngabone sa production a heditan anna lanna fay anna ndangi no anga daga youtube nga cloche nyanay anga daga nokutanay abonnement nyanay ogana abonné abonnement ku gana gabwani di khagolle na kato telekane kha oganati onantaru ona fay oma abonné oma cloche lay agana dalla inda lampu figebe wato kodanga kumpanga ken kuna khaga munda hi kumpana magaray kha abonné khana ro cloche kay kuduma Allah sa production daga kane. Merci beaucoup Mohamed Mangoussouba odo Mamadou Mangoussouba be dome soningara tuwana khorenyani soningara lemna lamanu kubeni Allah gadi soninkan kannen tuwa hungagar kinia ilaga sefenete ilaga nyana suge ilaga kharangate nanyile sortana ni kharangundi tay vraiment wayanti gana waya mamana walla nyaga na khadi tuwa ko kebe gamma lemnan tuwa ko fe abadan tuwa ko nyani Allah ganna tuwa ko ke aganna wurgindi Allah nta tuwa ko ke korondi hadamare mengana nya kamme wajibi nyana ngana tere anga tere su noku ke su khawona miskina ngi khallen kita banangi khallen kita Allah ganna to mo man ko ngol bacili jaaje gan serebe jaaj sumare gan serebe a sanfunten sere sigalo kume sorbantani bega kap fankanonga parce que wakan kundunya gello na lo jamane ke malen ke kota o sikia khajaji ken sike fitanani sere yani Allah bangandi tanan sike soronyada agarniere atugine nyalli ay mahaju duna haju sonin kara surtout sonin kara haju adina gane nyetu kedo sonin kara gatel kane mo gobe sonin kan kanne sonin kan name aga brian mo gobe bo kendangi falle a panka kilitani wutu kengen ko jamane ke oga tunga kebe yere lomun kubegi sarere ya gagan xaw kilil legel mo gobe iga siga kita mo gobe o do war ken kara galen kota ke lemnen ngebe ani igro politique no iga siga horon kita bo kenkite atongon dunyada arayindu sariana gadi fo be gan ko développement de kane Afrique lolo ade harma on de ma feddunga sikimo robe ke do harma on ga ba killu be iga Afrique de man de kane bon a Finlande fo be gan ko hadamare me haqqe sorogonde bon afara ken hakama yo awlanta wala lele ke moñano ga sefene jaaju golo lanta sukono yo Allah frindo ya awtengene sino sikilenki bo keme sere kundu bo jangalongo de ngani sonin karano bo an kaw hakkarsu ona simeda batte yo kubito fili naw dar katlenki APS ngi tiganat kenkara ay manko ngi tigana Ousmane Jagana di ifedde ndamma ado sonin karamu masugri nyimi na kubito fili khare nanti na jaaji na simeda gollu anyangollu bawoni tagumanse anan ko model nya oga ko ina duna harma onna yaga ina sukeda batte fo ana danan kawa bon sonu ko pour animer parce que yimi xibare ke parce que angana kota ngaden soko kota ngana laga bon aminia bon orke simma sonin krama gananti keme kota gana gango ngana de bernanta harma onna lina simedo jaja anyangollu ngen kebe ni koyduna bon sa harma on yimira yo kenyan sigi gel daru katlen ko susugin tongono gaere do ke xibare batte harsa bon sonin ko nan duro goto o jaaje maro muntigana bawoni sere nanya kundu fankana nanya sikana alantnyana bo ankanyi magama ikite langure fina gidan dema yo o duwani da o tigana bawoni jaaje nanya duna danga ewa sere sikana kenya ka ki ragu dunga danga iko voilà kundunya ni l'honorable député oyantigana oyamama nati angedi jabindu frampuru bewtu angedi kinoi en tant que député de la diaspora Mauritanie mu beni suga étranger kan khrini ne namaka katti Mauritanie mu bawo oganati député wajibi nyani man ona diga men gina nyimme anda diga man population jorondanga
bashidin qadan tiga nga dore be tengandinga parce que jema kebe gare agebe nyani khandi sugandi nan tenginga nin trindi yo ngawan tigant kenkara bo fu be gan rotrinde kebe nga tengandinga fu be gan mortan romu nga kebe murni ma kenya ina nduru qoto ini nagado nyetu ina sobe laga ina magmungudi igirre magmungudi jamane bon seda ngata ko daga awo an ko nyinya quoi nyi ngata ko daga lanti iku men futu yo jamane le men ngata ko daga alle garni ngirre ke ya bon fontu sere sumaga agan kambaka mortan do ka horenya mortan remme sudan xawi kitungo me mortani na dema agatel kane mobe imma duran fo to kat jamanenga ngotu hakati gorni politikin kara me wale nyana me ken khapa fanka kilu tanniya igadu kengam khawsare brandi jamane ko hadma wonna tolo kat jamane na dema aga tel kane mo gobe ginayi lolo ibe su ginayi lolo anna to mortane ambassadeur nyana annan xaw mortane defania annan xaw mortane jansu nyabagan annan xaw siga anga giasra ko in mortane aga dawla kat dambatte ke gangwali makati mortandro munga kubeniga Europe ta kubeniga étranger to lolo bon merci beaucoup pour le dernier mot sa reproduction wayanti gana wayam mamana digal legerbe gamba katanga amay soningo nga kat sa reproduction parce que xani jeune entreprise nya on mulo nan développer soningo nungo o demana tan conseil ni ngake be kono kati soningo nga kenya soronga kebe kona oya soningo nga ina nyitu nan soningo sorani ko formula me demande sa reproduction adi me khawaro solo sogar wori angir kilewtu soni kalle me nyaga nang angamulla anna nefetey hadma wonan dema anglatel kane mogobe kebe anga kam agla wurgin mogobe agatel kane mogobe yo ngati ya kono parce que c'est ça mais demander amentudu akat nyan mo gonsu même demander ala nyan nabure ala nyan hakle ala nyan sembe bon o anyi me garo no golle no mogobe yo kenyan ta kiari ma diga me kat soni ko aga tengen ko wurginde kati me demande yani merci beaucoup monsieur l'honorable député odan tiga odan mama dans sa reproduction to soni ngara su toko o itina nan nawari o antini andan khadi bon courage anga kilebe kamal laga na kileke talangu nyankani talla fare ngorma amin allah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi de sa reproduction mama Allah ganna ha kileke be kamal Allah ganna wurgi Allah ganna kana fare merci beaucoup lemme silman patini gachmangari serentrin de foagatu serentrin daga gala konti moko serentrin seraga fu be mulla itu fomu yonkin tapinda ga kebe mulla falle yonkin khaba fofu mulla kenyan katada taji sumare khana yani kapalla mayani kewma silenki aga dabari karayogo nda nsuno ka karayogo nyagali kudo mamande ngati ngene kata sonin kara sumpuke do khati serega na bre ambre so ngana kara solonya mande ngati nyagali soro ngadi sergabe wa sonin konta serega na wiyanda nga nyaako ile kana kare kada na ile tin kada manda nyaako ndum amma wiya gondo ndini yel jaaje gal fofo de bari sonin kara danga on Allah ti gona ona sonin kara mama khairtu sonin kara orbito kufile nautu dar do lenki wa sere su ambi suganga andu warta jaaji sumado uma sinya yo o tiga nenta ngande kato sonin kara dar do lenki sere suga anda han jaaji ngabe to nyan sonin kara de makuni yabe yo kaydi debarta jaaji gollunya a feydanya yo ka sere gana ngune kita wa soro ku Allah ni kinanga yo soro ku kagar tu andanga
gachma Allah taala wori sago production na mama den tingande katta haya ndama ko non ti finkinte ngal kumbon ka cellega ya khantu nyande ko ko khibar kinano kubeni lenki haganya nokdon kulla ko fini ku ko hama wonan kat me tunu wonan kat me khenna wonan kat me walla aboga hakon khibar sa ko dano silman batili sago production wa mama wa hatti gana har so koron daga de wala ko sonin ko ndan kan nan kamme ngana agir tikimba kan wa agir saheli wa agir bambo wa agir ken kan nan ni nan khawota o sumrado no malenki sonin kala sere su tonge be gam maka yide be gam maka sagade be gam maka aray be gam maka nabre be gam maka olli o suno kitun tun sonin ko ndangana sollu sokundi angana tangi ko soni lan to soni kangana tanga sollu banen ko su ako sena yo o wallahu taala nyaga na sonin ka ku Allah ga no jarabe tebe khaninga yo tigan den do mama ndani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yawa akfeti na sonin ko ni kunyi fina ni mama ni tiga ni remercier parce que ogati ni Djadje Soumaré papa Djadje a quitté solo quoi solo ku gamara fait gampi a toro kemeni nyanu kundu ameni bangenu kundu donc voilà solo ku gnimi ligedi gollu ni sideberi voilà o kati noirin ba ne ata et on a tiwa papa Djadje kenkendaga mais khalbi o soro o jikum soro o jiku nanti ina continuer soninkara oga soninkara dene kane mogombe voilà oga kungolu on a continué Kunkama Kéani, hommage principal. On a Kata Fumbe de Berni, Douao, Ado Gole. Ok, je voulais saluer tout le monde, remercier l'ensemble des participants, tous ceux qui se sont mobilisés pour l'hommage à mon oncle Djadje Soumaré. C'était très important pour la famille de pouvoir avoir ce soutien-là, parce que si on dit aujourd'hui Djadje Soumaré, c'est grâce aux gens, c'est grâce au fait que les gens lui ont fait confiance. Donc si cette confiance, même à titre posthume, elle continue, eh ben c'est extrêmement important. La seule chose qu'on peut dire, c'est des doigts pour lui, c'est ça qui est important pour lui, et les actions, continuer les actions pour le Soninkara, pour faire avancer le peuple africain. C'est ça qui est important aujourd'hui, c'est ça le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre. Ouais. En tout cas, Orantiga, Oran Mama, merci beaucoup pour toi-même ton courage. Conseiller régional. L'Île-de-France. Voilà, pendant 2 mandats, j'étais conseiller régional d'Île-de-France. Donc conseiller régional, c'est qui dit conseiller régional, c'est toute la région Île-de-France. Donc ça a été peut-être un des premiers franco-maliens ou premiers franco-africains qui a intégré cet hémicycle-là. Donc c'est une fierté. C'est pareil, c'est aussi grâce à la mobilisation des gens, grâce à la confiance des gens que j'ai pu exercer 2 mandats au sein de cet hémicycle prestigieux. Merci beaucoup Ali. Merci. Donc, comme vous savez, Djadje Soumaré, fait Djadje Soumaré, a été le porte-étendard de la culture soninké. Il s'est toujours battu pour le soninké, pour l'émancipation des soninké en France et en Europe. Et je disais dans la salle qu'après plus de 1000 et quelques ans, que Ouagadougou, après l'empire de Ouagadougou, c'est grâce à Djadje que les soninké se sont retrouvés ici en France. Il a pu fédérer les Soninké du Mali, les Soninké de la Mauritanie, les Soninké de Gambie, les Soninké du Sénégal et d'autres pays. C'est grâce à Djadje et surtout à l'APS qu'il a pu fédérer tous ces Soninké. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Après la disparition de notre Djadje, le Djadje de tous les Soninké, que le président et l'APS ont eu cette initiative pour organiser cet événement. Et je n'ai pas hésité une seconde pour donner mon accord, venir commémorer avec les Soninké du monde une journée dédiée à notre illustre dauphin, Djadje Soumaré. Donc c'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui pour rendre hommage à notre grand Djadje Soumaré. Le choix me paraissait tout à fait spontané, dans la mesure où M. Diawara, même du vivant de Djadje Soumaré, a toujours eu de la considération pour l'homme. Ensuite, je crois que l'une des premières personnes extérieures à avoir décoré Djadje Soumaré et l'avoir adopté dans son mouvement malien tout court, c'est également lui, vous l'avez vu dans vos discours. Mais également, Djadje Soumaré était décédé et vous avez tous remarqué
que c'est ce monsieur qui a mis son avion à la disposition. Bon, bien sûr, il y a aussi le président, le feu ancien président, donc qui a fait l'État malien qui ont fait, mais en dehors de l'État malien, le seul individu privé qui a mis un avion à la disposition de feu Djadji Soumaré pour son corps et ses accompagnateurs, c'est Ibrahima Diawara. Troisième chose, et ça me paraît très important également, parce que tu peux mettre un avion à la disposition de quelqu'un. Si ce n'est pas sincère, si c'est juste pour que les gens disent que tu l'as fait, quand tu viens en France, tu ne vas pas présenter tes condoléances chez les défunts. Or, non seulement il a mis l'avion, il a coupé son billet pour venir présenter ses condoléances à la famille. Donc, à ce moment-là, c'est normal que lorsque quelqu'un fait ces actes-là, on sait son attachement aux défunts, on sait que ce n'est pas fin, on sait que ce n'est pas par hasard, et c'est sincère. Et dernière chose, ça me concerne moi-même tout personnellement. Ça me concerne moi tout personnellement, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui m'a montré qu'il est honnête, qu'il est véridique. Parce que nous nous sommes retrouvés à Banjul, on ne se connaissait pas. À Banjul, il y a eu un acte de bravoure pendant le congrès que nous, en tout cas à PES, on n'oubliera jamais. Au moment où effectivement on était dans une période assez compliquée, assez difficile, c'est lui qui s'est levé pour dire que ce que les gens de la PES disent, c'est ça la vérité. Ce qui concerne le FISO, ce qui concerne la PES, ce qui concerne le Soninkarou, ceux qui ont raison. J'avais été induit en erreur, j'ai reconnu la vérité et ça, c'est pas n'importe qui est capable de dire devant tout le monde, devant 12 pays, que effectivement j'avais été induit en erreur, je reconnais mes erreurs, ce sont les gens de la PES Coalition et pour ça on ne peut pas l'oublier. Et vraiment pour toutes ces raisons-là, il mérite d'être le parrain de la journée de Djadji Soumaré, mais également d'un événement fait par la PES. Encore, Djadji Soumaré, c'est un visionnaire. Vous avez entendu le témoignage de la deuxième génération. C'est Djadji qui les a poussés à se présenter. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'il y a des jeunes Maliens de la deuxième génération qui sont maires et qui sont présentés même à l'élection législative. Ça, c'est parce que Djadji, il les a encouragés vers ça. Vous savez, Djadji est venu à l'âge pratiquement de 16 ou 18 ans. 18 ans, un illettré. Il a fait 18 ans de cours de soir. Quelle détermination. Donc il a montré à la jeunesse que c'est possible. Et je disais hier, je dis, je ne sais pas c'est quand, mais un jour ça arrivera. Un Soninké ou un jeune de la diaspora ou africain sera le président de ce pays-là, la France. Avec tout est possible. Si Barack Obama l'a fait, ça veut dire que c'est possible qu'eux le fassent. Il faut qu'on sorte des petits métiers. Qu'on aille à l'école, qu'on s'instruise, qu'on continue à nous battre. Et au Souri, il est au Djadji Soumaré. Parce que Djadji Soumaré a Houania, son Kouda. Au Mari, il est parce qu'il a tourné Djadji. Au Mari, il est parce qu'il a Djamou Soumaré. Aïe, à Golle Benya, à Kari Toko Yairi. Namuna Hibekoni, son Kongemu. On a titre qu'il met. On a titre qu'il met. On a Houaniana. Dunake no ma besu na kaba ananya kaba kopia mais atanya na gemera had on a toro au sero halle on a toro président Diagana on a toro halle ça nous permet on a ini on a quand même on a kani parce que on a quand même on la hosunyana mais alatanya na gemeka iti on a dul koto on gemu on a tout qui met sunu ga ko on a urugi. On a on a 4 ans avancé. Voilà. On va poursuivre pour sa reproduction. Batili Ranawaliti d'abord Raimenu Drogotenga. Kagara Kubito Hilibenya Yere da Rujulenki. Kagara Hibar Kusanki de Duna Batenga. Adoraga Himna Kradiraga Isanki de Duna Bate. Wakanawali Kimpale. Kingana Denginchon Kuni Ndendi Mamandenga Katasuni Konchu. Kubenugari, Kubenugamari, Kubenuga Haini, Kubenugara Hei Katasoronga, Ovisunawalin. Bari kesuka hini wa dua ukebyoga munda soronanya bari kubito hilo byoga jan kubino gatawa kundua kubino kwa sanki kate sunu konya misimonyani igana ku imagine wali migadwa Djadji Soumaré o rabega ni onga ni kinyi kenyai kudo na kota butada ngwa siminda wa dua ngadangani tongunya ni me kota so dua ngadangano wa simine dai khana kota ime khere ko mo garanya linki no sim haqilu nyankandadi na agolu sirubino gali dabari yo kenya chige yo gara kubito hilinya
bitoko ili kuna tongonya ho ina ko ni khirisen iti khirisen ka khirisen ka tongonya na soronya na mpalle yo décision ke ndo ape soronya nda wutudome nanto wanyana na jaje sumare na ko yakher ko ta khere dangani kudo soronci mandina golli surubi gari dabari kudo soronna kato suguno akhagar golbe dabari igana kato ho to ko igana igilli nan bitoko ila alhamdulillah rabbil alamin awako wati ngali ko yime o maka yime barki be su o ganya munda na anya bitoko ili no gondi o makata su dabarni ayyugo no wodi baye ayyugo no wodi wara yo qal alhamdulillah muhim ngawda kun kun dabar ho ben ho qote sugo ma goda dabari bari sedan na kun dabari kenga na dangi ga hadi ho ben ga qod masalan mu be nuga kato dinanga walla ho be kata wa manan kum men qibare kun kato nyangene yernane yo adwa hadi daru yime ida dawlaro apesi mo siri ida dawlaro jaji sumari hana ida dawlaro suninkara ida dawlaro apesi barangana jatel daga daru jamani sunta diyare Mauritanie Mali Sénégal Gambie i khirisunga mariyere ko ifarita konto ko ambassadeur nu akhabi gan jamani ambassadeur nganari awo jamani khirisen nyimme gari son excellence Elhadji Maguette Seye ariyar na neti Macky Sall to o nawarini o mamana o Allah nyagana e wa ke golle be igara dabari Allah gana barin chahidan gani son excellence Charnaoul Neni ambassadeur de Mauritanie à l'UNESCO ariti Mauritanie toronga o nawarini on remercie la Mauritanie au nom de Cheikhoul Neni agari stawe ado Mauritanie représentant na yere igari kengana dangi le consul général yo mungu kenkani mais il y a eu le consul général du Sénégal à Paris kenkari gatana Amadou Diallo na liti Mali Sénégal toronga ken on Mali consul général li yo ken Aymeri Moussa Kodjo Aymeri Tawey ado consul qari khadi igari Tawey ado Mali représentant bega et on a représentant sugo jaman kuna khatiga UNESCO isuta ubet question na ko ya donc Mauritanie Mali Sénégal Gambie isuli Tawey yo question na ko ya nanti janga e wo gar kibe de bara lingi dangani mo siri ado ga khadina tundi soni ko be nugi jamanundi nanti jaji sumari gar hobe nya soni ko ndado Afrique le munchu danga imamu ngudai yo kenchu da ko janka nanti ga kibe su da ban alingi dangani yo hiking aga na khembe kemba na yimra wuce ka hobe ga lingo da surtout soni gonga bo gari nyimoyi gaboyedi c'est ça qui est le plus important daru do linkime hada mari me ke gaboye masha Allah kumi ma sima dinanti hada man gabon ke mo bari soni gonga ngani khiri aga ngabe intaga babaka khalinki aga igabo ibugo yo kesu no gonde ogar ho mun doga nyana Allah da ni wundo dangani kan qabe ni wen khibari sanki ndo no khana wari bar khan ta khibaru ku khan ta khayri sanki awa go ga wonda min mungudu gambi ga serebe gani di gambi da ken Elhadji Fakuru Silla aga riti gambi ambassadeur ntoko yo jaman ku na gatu so isiri o ina warini e wa do qabe sugare wa khana wari ntaka sikinga ogara kebe da bar kenni na tundi soro nanti jaji sumare amazgol nya khafu o ku qabe ngo halle apesi manko ado apex lemnu walla nyaga na Allah gana sembi kino o aka ton jukinda golli surko khano de makenga bari golle na mannewo e wa kemi qad ibn sukhari ko invité nu khana wari Cheikh Madiago tanjigora adi bien kutu nangiri Mali nangiri Sénégal ari tabe ado jaji na oswatu ada conférence ndabali ada sedan na gonda bada kitabi mbagandi o wana wari ntikenga Ibrahima Diawara akembe gani parrain agiri Mali na liogar ko ranga na ma hésité non do no adunge o wana wari Abadou Sauda wana wari Sina Damba o wana wari sere suga giri jamam palla gari yanna ngan nga suko akono kontono nga sunna wari o wata Allah nyaga na Allah gana anyi dangan wido sa anani da khairiya e o xam ben gari khana wari inshallah. Merci beaucoup monsieur le président anawarando baraje njimme ma soni gonda ndiga mun kita mi gedi iterenga igedi famu igi le golyan Ousmane Bokar Diagana. Merci beaucoup. Ouais.